मोर नाम साहेबा इस्लाम और मैं मोर नानीक लो धूपधारार पर आहिছিলোঁ और आमी बांग्लारी सारक देखुआ और सारे बहुत ভাল ट्रिटमेंट करिছে मोर नानी आगर करी बहुत सुस्थ होइছে सो सेभेन सिस्टार हस्पिटाल धन्यवाद और बांग्लारी सारक धन्यवाद। আব্দুল মতিন আমি হার্নিয়া রোগের জন্য সেভেন সিস্টার আইছিলাম সন্তোষ স্যারের বলে উনি অপারেশন করছেন ইনশাল্লাহ আমি সাকসেসফুল হয়েছি আর আমি হসপিটালের কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ জানাই। मोर नाम मुस्कान बेगम मैं मोर शाहुक लैसो कृष्णर পৰা सुमित सारे ट्रिटमेंट करिছে ভাল পাইছে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম সেভেন সিস্টারক আর সুমিতক ধন্যবাদ। मोर नाम ইয়ার হুসেইন मैं 2 नং বলদমাৰী চহৰৰ পৰা সেভেন সিস্টার হস্পিটেলত मोर भंटीक गल ब्लाडर অপারেশনের कारण भर्ती कराइছিলোঁ আজি ইতিমধ্যে অপারেশনটো সম্পূর্ণভাবে হৈ গ'ল। মই ডক্টর আতিক সাহিদ ছাৰক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ইয়াৰ লগতে মই হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষকো ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। momen Meghaloni baha chetni operation ko aha aru angko ya sini sisani amita madam angko operation kae angko ating ataha ya plak nu tungi kapa doktor angko plak nu ring parangko ama thela